Ning agi sa akong wall ang istorya ganiha kanang programa ni DJ Sam. Unya, madugo kayo ang istorya niya, guys. Na napadala og letter. Ang letter sa sender madugong istorya sa kinabuhi. Munang na-relate nako ang akong kinabuhi, guys. Kana bitang kinabuhi ninyo nga mag-asawa. Unya, dili gid ta pwede na magpataka ra ta og dawat og mga tawo nga moipon sa atong mga panimalay. Kay kana siya, mura na siya og virus. Mukutkot. Primero mutapot pa. Pagsulod na sa atong panimalay, okay na, sagol na sa atong pagpuyo. Naipon na sila nato. Pagkahuman dili paigo, guys. Mukutkot pa na sila sa ato ang lawas hangtod dito na sa unod, hangtod suyupon na ang atong dugo tungod sa ilang pag-abusar. Mauna nga maglikay gyud ta og papuyo og tawo sa ato ang panimalay, bisan pa sa atong mga kaparintihan o kadugo ba. Kaya ang nahitabo sa akong kinabuhi, guys, lahi kayo ug lisod kayo ug hangtod karon dili gihapon na mawala sa akong na gumikan nga sa ingon ana nahimong kontra pa ko sa akong mga anak. Kaya ang hinahitabo, guys, ang amahan sa akong mga anak sa diha nga bag-o pa ming nagpuyo, pag-ipon sa duha pa ang among anak, ug naburos na po ko sa akong ikatulo nga anak. Ang niabot ni sa wala pa akong mga anak sa ikatulo, plano na dito sa akong bana nga iyang tawagan ang iyang manghud nga babayi nga tuwa daw sa Maynila, nga narbaho daw mo iyang istorya nako. Ningon siya nga panhion nato diri akong manghud kay mooy mag-atiman sa ato ang negosyo, kay ikaw mubaba ka kay didto ka sa ubos mga anak. Kay ang among pinuyanan manggod, guys, layo naami sa mining area ato nga panahon na nagnegosyo mi. Unya buros man ko mga nakay, ang gusto sa akong bana nga didto ko sa lungsod paanakon kay mahadlok daw kuno siya nga mga anak ko sa bukid. So mao na to nga iyang i-contact ang iyang manghud. Wala ko kahibalo kung sa joy kinabuhi nila kay wala pa mang nako na namit ang iyang mga pamilya. Kay nagminyo-minyo raman meg amoa. Unya pila ka sugilano ni abot na ang iyang manghud naa sa mong balay. Isa duha ka adlaw okay pa iyang manghud naipon sa moa. Kaning akong bana hubog ni permente kada gabi yung hubog og maoy pagyud kaayo. Ug ang among nature sa panginabuhi, guys, negosyo gyud mi. Akong bana matansiro, samantalang ako naa sa balay naapod may tindahan ug naapod may bulmilan nakananggalingan sa Bulawan. Unya karon sa dihang isa duha ka adlaw ang iyang manghud dito naipon sa moa, pagka mga katulo ka adlaw naay natingala ko nga naay nangayog-ayo sa amo ang tindahan. Ningon ayo ako nito bagpod. Sa man nimo adong siya naamoy tanduay senior ko na siya mo baligya pa ka ko mo baligya pa ko pero dili na ako magpainom diri sa sulod kay gabiin naman niya hubog akong bana, kabalo naman mo ani na maoy man ni kaayo di man ni gusto og naapay makitang tao sulod sa balay gabiin na di na ako magpainom. Karon wala ko kabalo
nakaila da ito sa iyang manghod. Karon iyang manghod ni dali-dali o gawas. O gingnan ko niya, day. Ay, hindi day, kay migo ko na day. Pasudla. Ako ang bahala ni Manoy. Ana siya. Karon ako isip respeto sa iya ha. Siyang gingon ko, sige day, ikaw ang bahala ha. Magulang bitaw na nimo. Oh. Og tuod man guys, palit og ilim nun ang tawo, tanduay, og didto ni inom sa sulod sa among balay didto sa imnanan. Kay lahi man po ang among kwarto, lahi ang tindahan, og naapoy imnanan, didto sila. At tingala ko sa manghod sa kumbana nga, nagdali-dali siyang ilis. Nag-ilis siya og sexy nga sinina, og naka-short pant, og iyang gi-entertain ang datong tawo. Pero man niyang landia kayo nag-entertain mga guys. Halam mo na siya bitin ditong gaana-ana sa lalaki. At tingala ko niya. Nya kung ba na walay kalibutan kay hubugman. Oh. Nya dili na po na ko istoryahan ang akong bana. Sa dihang nakamatngon na siya buot. Pagkabuntag wala na ko siya istoryahe. Kay lagi buros ko dako kay kong tiyan. Unya ang akong bana kay mang dapat man to. Mahadlo ko kulatahon ko kay dako man kay kog tiyan. Basig makaanak na gid hinuon kog ahat. Mao na to guys. Niabot na jud ang pila na lang kaadlaw nga pababaon na gid ko nila. Gingnan ako akong bana nga dili jud ko mo baba. Kay ngano nagduda gyud ko. Nangita akong bana og operator sa Bulmilan ito nga time. Ang iyang manghod ning ingon pod nga naa siya pasudlon nga operator mahimong trabahante namo nga mag-atiman sa Bulmilan. Tuod ban guys sing okay akong bana o gidala na dayon niya ang kadtong iyang kauban nga nag-inom katud ang iyang migo. Karon wala jud ko'y kalibutan guys. Nya naniid ko nila kay stay-in man gyapon ang lalaki. At tingala naman ko nga panahon sa magtrabaho ang lalaki dito sa Bulmilan, iya mang hatdan og kape. Og kanang muuli na ang lalaki, ulan, iya mang sugaton og tuwalya. Kay iya mang trapuan ang singot og iya mang ilisan. Natingala ko nagtanaw ko sa ilaha og naaba day trabahante nga inanaon pagtrato. Nga dalag tuwalya, timplahan og kape, nga mura og nagtrato og bana. Nagduda na gyud ko adto mga guys. Nya adto nga panahon ang iyang manghod, apurado kaayo nga pababaon ko. Di ay to plano na di ay to gyud niya o nila sa lalaki. Nga pababaon ko, sila'y mabilin sa amo ang negosyo. Og akong bana, wala di kalibutan kay wala man siya maadlaw kay magbantay man siya siyang karne sa ubos sa karnihan. Ug ako nga nabilin nga mo'y nagatiman sa tindahan ug sa mga tao sa Bulmilan, ako gid silang nasaksihan nga nadto ang ilang mga kilos. Pero dili ko kaakog istorya sa akong bana guys, gumikan nga kulatahon man pud ko niya. Ako nauna, kinsara manggod ko nga tapik ra ko sa ilaha, sila magsuon, sila joy magtinabangay. Ya perminting maubo akong bana kada gabi gyud nya maoy kaayo. Bata pa ko atong mga panahon na guys, ang akong edad adto na pa sa mga 24. Bata pa kay ko adto. Karon hadlok kay ko sa akong bana, wala jud ko mitug-an. Ug miabot na jud ang panahon guys nga pagkaugma nako mo baba dito nako mag-standby sa lungsod namo para magpaabot sa akong kapanganakan. Sa dihang mo baba na gyud ko pagkaugma, dili na ko halos madawat ug dili gyud ko gusto unta ginan ako akong bana nga dili ko mo baba. Kaya ang akong gibati adto guys, kabalaka
kabalaka sa amo ang panginabuhian sa among mga negosyo nga mawala gyud. Ang akong nabatyagan gyud nga mawala gyud. Kay ngano, akong bana dili makaatiman sa among tindahan o sa bulmilan. Kay kada adlaw na siya sa karnihan. Sayo kay siya mobangon mga alauna sa kadlawon or alas 2 ba sa alas 3 para mag ihaw og baboy o kanding ba or baka ba yang ihawon. Then pagka mga alas 5 pa lang wala na siya sa balay, maadto na siya sa karnihan, mag-display sa iyang mga karne. Ako na'y mag-manage tanan sa among balay, sa among bulmilan, sa among tindahan. Ako na'y mag-manage tanan. Motoy akong giunahuna guys, nga di gyud unta ko mubaba. Kay akong nahuna, wala na'y makaatiman sa among mga negosyo nga uban. Og akong hunahuna og iyang manghod, wala ko'y salig. Kay tungod nasaksihan ako nga sila akong bana hinaykan kasugarol pala hubog hurot-hurot ang kwarta kung mauray mabilin bisan gani og na ako samot na og iyahan na lang manghod nga ang manghod sugarol pod mo inom pod ug wala pa jud ko kaswito sa ilang tinuod nga pamatasan nya laing kayo kuan inistoryahan yang manghod. Sige jud kog pugos jud nila nga baba na day. Ako nang bahala diri, dili jud ka pwede diri nga mga anak. Hadlok ay diri, may man dito sa ubos kay naay hospital. Pero guys, isa ko kaadlaw, isa ka gabi akong hinilak, dili ko kasabot sa akong gibati. Adto ko sa among bulmilan kay ubos lang man gamay sa among balay nga mga naay tindahan pud namo. Moadto ko dito, matingala ang mga trabahante dito nga magsige ragtulo ang luha sa akong mata. Gumikan sa akong kabalaka, di yun na ako mapugngan. Tuod man, pagkaugma, ning baba na gyud ko guys, gihatod gyud ko sa akong bana sa ubos. Samtang naanak ko sa ubos nagpuyo, tawag or text, wala, dili gyud nila tubagon guys. Manawag ko sa ako ang bana nya bukid man dito busy ko kay akong bana manawag ko sa among sa igsuon sa akong bana tong bayi nga unta mangumusta ko na unsa na ang tindahan na unsa na ang bulmilan mangumusta ko pilay income wala gyud dili gyud tubagon ang akong mga tawag og text sulod sa isa ka bulan wala joy report bisan ka isa na lang wala sila respeto nako og sa dihang nanganak nako akong bana wala pagkaugma na miabot ang akong bana og didto imbis nga iya kong atimanon wala na ko niya na atiman guys kay hubog kayo na pud siyang niabot og nagpalit pag gyud siya ilimno na pod og miingon siya nako nga nakahibalo na siya sa buhat sa iyang manghod niingon siya nga iyang manghod og kadtong amigo sa iyang manghod nga gihimong operator namo na ay relasyon managkabit di ay daw ang duha nagtaban daw di ay to paingon dire dayon wala na daw ayo ang among negosyo dito sa bukid wala na unod ang tindahan ug nasyak ay ko ug ako siyang giingnan nga relax lang ayaw lang og sige og bana kay iyahamang tawagan ang iyahang mga pamilya pahibaloon niya sa buhat sa iyang manghod dire kay naaman daytoy bana ang iyang manghod ug naay mga anak nga gibilin gibiyaan og lingkuyog sa lalaki karon dili gyud siya mapugnan nako natawag sa ilang mga igsuon sa gawas nanawag sa igsuon niya sa Manila sa ihang mama dito sa Negros kay taga Negros man sila sa Sipalay gipang tawagan tanan og gipahibalo nga ingon ana ang buhat sa iyang manghod dire sa amo ingnan ako siya ayaw pahibalo nga nahibalo na ka sa tinuod kay wala pa nila na intrigo ang negosyo og insakto sa amo
Di man siya patuon ako guys, kaya akong bana walay respeto sa ako. Iya yung gitawagan. O giingnan niya nga bilin man to ngalan sa iyang manghod. Giingnan niya bilin. Giputa-puta niya. O giingnan niya panglayas mo. Kay og di mo manglayas maapsan ta mo diya. Pamatyon tamong tanan. Tod man guys, wala nagsala nilayas gyud iyang manghod. Og unsay gibuhat sa iyang manghod sa wala pa nilayas, gibaligya ang mga baboy nga mooy ihawon sa negosyo. 5 kadagko kayong mga baboy guys. Gibaligya ang bulawan, gibaligya ang silver, gibaligya ang mercury, o gikuha ang kwarta tanan, walay gibilin ng layas sila sa iyahang kabit nga katong gihimong operator. O sa diha guys, ang layas na wala na tao dito sa ning saka nami sa bukid ni uban ako, uban among mga anak. Pag-abot dito, tuod man naapsan ako akong balay, nga wa na gid intaw unod ang among tindahan, bisag isa ka buok. Og ang among bulmilan walay stock sa mga tawo, walay stocks nga galingonon, o guba pagyud ang makina. Totally down gyud ang among negosyo, ug wala ko kay balo. Ug asa na paingon ang kwarta, wala na tanan. Karon ako pod sa akong kaugalingon guys, perti na akong pagkasukuha, halos dili na ko madawat ang nahitabo namo. Akong bana ang akong gikontra og pag-ayo. Ug ako siyang ginaingnan nga wala kay pulos nga pagkabana. Inani lang perminti ang mahitabo sa atong panginabuhian, tungod kay dili ko ka istorya nimo, kay dili ka mo tuo. Unya og mahubog ka, magmaoy ka, imo pa kong pasakitan. Gamay bikil atong nga mga panahon na ginasingkahan nako siya, ginabasol nako siya sa tanan-tanan nga mga nahitabo. Kay dili jud siya patuon nako. Og mao na to guys. Sobra pod ang iyang pagmahay siyang kaugalingon. Noon dili man mingon nga totally gyud bagsak kay napa man siya mga tunnel. High grade ang iyang tunnel niagig high grade guys. Mao nga adto nga panahon na ningkuha siya og daghan kay mga sako, o gisuhul na siya tawo nga tulo ka buok, gisuhulan niya panaog sa iyang tunnel o gipasaking ang mga balas dito sa tunnel. Og iyang gipalibor, gidala sa among bilmilan o gigaling og siya ra po'y nag-operate guys ang akong bana. Tud man guys, nakakwarta ra man gyapon mi. Minginan siya pa og 20,000 ang 20 ka bags lang. Kay nagkuan man to karga uno pa ang score sa iyahang bulawan, sa iyahang graba nga bulmil. Og lahi pag yutong paghuman og gawas sa bulmilan ang graba, himo na siyang waste, adto pa siya dito sa planta. Lahi pa to guys, na napudto siya produkto, kay mo produce na pudto siya og silver og naapoy bulawan, pero gamay na lang. Ang kadto guys, minginan siya pa may og 21,000. Kadyot ra kaayo, pila lang ka adlaw. Pero sa dihang nibalik ang iyang igsuon, abi na mo dili na mo balik sa bukid. Nahiwal-an na po, og nakita na po sa kumbana nga nibalik na po dito sa among lugar guys. Uban ang iyahang kabit katong lalaki, ug uban ang uyuan sa lalaki. Karon nahubog na po ang akong bana, nag-engkwentro na po sila, og ning bahad ang igsuon niya nga babae, mismo ang igsuon niya nga babae ni bahad nga ipapatay daw ang akong bana. Ipapatay daw ang akong bana. Tuod man guys, pila ka adlaw,
nag-display ang akong bana dito sa karnihan. Wala katiwas og display ang akong bana ni uli. Udto pa lang, mga alas 11 pa lang sa buntag, ni uli na ang akong bana. Nangutana ko, ngano ni uli manggaga? Kipauli daw siya siyang parente dito kay gihanting na siya sa uyuan sa lalaki. Kay patyon daw kuno siya. Mutong wala na siya ning display. Wala na siya ning display. Ako na ni display dito guys. Og lisod na kayo ang kinabuhi sa akong bana. Murag nag-grip ang iyahang dalan. Dili na siya kaadto mag-display og karne. Dili na siya kapaningil. Kay pautang man to ang among karne ang uban pod. Utang bayad man ang mga tawo sa amo adidto. Dili na siya makaadto. Ang iyang adtuan, balay na lang namo ug ang among bulmilan og ang iyang tunnel og magsubay sa tubig. Kay ang tubig dito guys, individual ang tubig dito nga gikan gyud sa busay. Isaypon lang siya sa hose ingon ana paingon dito sa among bulmilan. Murag na kurto ang utok sa akong bana adtong higayuna. Ultimo murag di niya madawat. Ultimo iyang igsuon nin traidor sa iyaha. Nga grabing suporta niya sa iyang manghud. Walay igabalos, gitagaan pa niya kwarta para kapital kaugalingon nga magnegosyo. Hasta gikaon pa pati ang amuang kaugalingon nga negosyo nga unta to gipaatiman raman sa iyaha. Og ning balik pag yun nakipag-inkwentro pag yun sa akong bana og balik. Og nahitabo pag yun to guys. Nga samtang dito ang akong bana sa ubos. Nagkaabot sila sa uyuan sa lalaki. Nakainom akong bana. Natingala na lang ko pag uli. Ang perte niya ang kapag og saka sa balay. Ug niingon ga tabangi ko. Naunsa man dai ka? Siya nasamad ko, nalubaan ko. Pagtanaw na ko, nalubaan yun siya. May gani kay dirira sa ubos sa iyang paa, ubos sa bugan dapit. Siya naigo. Bulang ang giluba sa iyaha. Nasipti pa siya atong higayuna. Wala pa makontento ang uyuan sa lalaki sa iyang manghud. Gisundan pa siya dito sa among balay bag-o kong nanganak. Higayuna. Ug ituktok ang among balay. Ningon ang katong uyuan sa tong gagukod sa iyaha. Niingon nga, "Kar, gawas diha. Isog maga ka, patyon ta ka." Perti na akong hadlok ka guys. Yan akong hadlok ka gyud. Gakurog kog maayo. Ug wala ra pud ni tingog ang akong bana. Ug wala magdugay ming hawa ra pud ang katong tawo. Nga katong uyuan sa kabit sa iyang manghod. Ming hawa ra pud. Pasalamat kog dako. Mao na to nga ang akong bana dili na siya lakaw-lakaw, dili na siya kapanginabuhi og tarong kay gihanting na siya sa iyang kaugalingong igsuon ug sa kabit sa iyang igsuon. Human adto guys, dili madawat sa iyahang magulang nga akong bana nga nainadto na ang among sitwasyon. Nga iya rang igsuon mismo ming tukob sa iyaha ug mitraidor ming kwentro sa iyaha dili na madawat. Muna to nga gubot na kayo ang utok sa kumbana. Murag wala na siya yung nauna niya. Murag down na kayo siya sa ngatanan. Ug usa ka adlaw ni ana guys. Naglalis mi. Siyempre ako na ubos po kayo ko. Kay kana laging dili ko paminawon. Nahitabo ang tanan gumikan kay dili ko paminawon niya. Iyang gipalabi ang iyang mga bisyo. Gipalabi niya ang iyang igsuon. Ug karon mao na ang nahitabo, na down nami, wala na unod ang tindahan. Wala na. Nag-inom siya guys. Kaya mo man gitong batasan niya.
Gikan anang bagong gabi niyang ininom. Hangtod na lang pagtatungang gabi hangtod pagkakadlaw namatan ako siya nga naglingkod na lang siya sa amo ang tiilan sa akong mga anak. Natulog may natingala kung anong pagmata na ko kadlaw naglingkod ra gyapon siya didto. Pangutanan ako siya nganong wa man ka natulog. Siya wala ra daw siya batia og tulog. Ingnan ako siya nga mao kay nag-inom man di ka o ingon ana mangyud ka moinom man gyud ka bisag unsang problema moinom man gyud ka kayo dili gyud masulbad ang problema kay moinom man ka kuasa man ka kwarta nga gi palit pa ng ilimnon nga umantay kwarta ug mitubag siya guys nga iya pag ang giprinda og kulapo ang bulawan nga nabilin nga gamay nga inugpalit og gatas sa bata. Diniingon na pugo nga ingon ana manggigga wala gid kay pili bisan og lisod na kay tahala inom lang gipon ka nga inom. Mo na to guys nga pagka alas 11 sa udto akong gipangitaan og buyer ang bulawan. Kay aron nga makapalit ko og gatas sa bata. Muna na akong kamanghuran karon. Kuan pa na siya atong higayuna murag 3 months. Atong higayuna. Mga 2 months siguro, ana. Pag adto na nako sa ubos guys kay mo palit na ko og gatas. Dali ra kaay ko dito, wala ko'y hapit-hapit. Ni balik ko dayon. Pero gibati na nako nga lain ang akong gibati kay dili lang man pud to isa ra ka beses kato akong bana guys ug unsay mga problema na mo unsay murag kanang nang iya akong mapasakitan pagkahuman ana musukol ko magyaw-yaw ko sa iya hapon kay nganong gipasakitan ko iya akong sumbagon iya bakong ihulog sa balay iya kong hunat-hunatan og sundang tandin-tandian kog sundang sa ako ang liog nya na pa jud toy time nga iyang kung sakyan dayon iyang gutguton og sundang ang akong tabason og sundang ang ako ang sinina dili daw mingon siya ayaw lihok kay maapil kag tad-tad karon na sa may dili mahadlok. Mao na to guys pagkahuman na masuko ko magyaw-yaw ko musukol ko niya magmahay siya siyang kaugalingon nganong nabuhat daw to niya nako og maghikog-hikog dayon siya guys kadaghan na to siya ni attempt og hikog dili lang kay kaisa kaduha siguro naa na sa mga kalima kaunom ka beses yatong higayon na guys samtang kapalit ko og gatas sa ubos pag balik ko dayon kay naa na sa akong una-una nga murag lain na pud iyang buhaton tud man guys gakaba-kaba jud akong dughan kung anak na bilin ingnan ako siya nga aga ibilin ako ang bata nagahuna-una po sa bata mo to balik ko dayon pag abot na ko guys sa silong pa lang ko perting mingawa kaayo wa kinadunggan nga tingog nila uto nga lalain jud ako nauna pag pasok na ko ana sa among balkon na may pertahan akong yot tawag na ko dayon kuga asa man mo nagunsa mo di wala lagi mo tingog wala gyapon may tingog mingaw kaayong balay pag duot na po nako sa ikaduha ka pertahan sa sala na ingong ako gyapon gisampit siya ga anong sa mga bata diya natulog na murag ako rang gibawi-bawi ang akong una ba kay murag lain ni jud ako una ang akong mga dala ang akong mga pinamilit gatas gibutang nako dito sa among banggirahan ug human akong gisampit siya sabay tulod nako sa pertahan sa kwarto na gyud nga diin dito nako sila gipapahuway kay bantayan ang bata pag duot na ko ana guys kita na ko ang bata nga gakulog sa baning
Nasalog ka kulob ana, wala na dito sa foam, dito lang sa banig niya gibutang. Paghangad nako ana guys, nakita na nako siya gabitay. Gahikog siya. Gahikog siya siyang kaugalingon guys. Gahikot siya og wire, kanang dako pa nga wire. Gihikot niya ana sa kilid sa kanto sa among kwarto. Perti na akong pagkakuyawa. Ug gidali-dali nako siya aswat. Perti bugata man day guys. Aswat nako siya dali-dali ana. Kay pamasin ako ug maluwas pa siya. Ang gusto nako maluwas gid siya. Ug natagakan pa ko sa iyahang luha ba? Ang natagak niya sa kuha or laway. Naghikog siya guys. Pero pag ana nako, kuan pa siya. Init pa siya. Habigyan ako siya, madali pa nako siya. Then ihang dila dili pa kaayo ni gawas. Ana pa oh. Ana lang ang iyang dila. Pero iyang mata gapiyong na ingon ana oh. Ana. Perti na akong syagit guys. Sa nahitabo. Perti na akong syagit. Dayon nanawag ko sa mga silingan. Ingon ko tabangi ko ninyo kay si Oscar gay ko. Managay ko. O gitawag na ko ang operator nga katong bagong operator ng ulitaw-hay pa. Gitawag na ko nga tabangan ko dalag sundang kay atong putlon ang PC ang wire nga gigot siyang liog kay imong angkol gahikog matabang pa ni tabangon nato mo balik pa yung gininawa. Tud man guys, pagputol ana wala pa gyud naputol og gas guys. Gi ana pa gyud niya nahulog pa gyud ang sundang dito sa tungod niya ang bata ra bato ara ba dito. Pit gid din taon na igo ang bata. Ikuha na pud ang sundang tad na pud ang wire dito. Naputol ra gyud guys og nasabat gyud siya sa kuha. O siyang giana then gipahigda. Nanuol na ang mga tao, daghan na kay nanuol, daghan na kay nananaw namo. Ning sakit ko naingon ko tabangi ko ninyo. Tabangi ko og kinsay makatabang diha nga makahilot sa akong bana nga aron mabalik ang iyahang gininhawa. Ug wala gyud nakatabang guys. Kay naay isa nga katong bana nga original sa iyang manghud nga moy hinungdan sa pagpakamatay sa akong bana, naa naman naabot naman gikag Negros. Mo ini tabang guys, mo ining hikap, giigaw ra kung gihikap ang pulso, wala na gyud daw. Pero guys, samtang naghigda ang iyahang lawas ingon ana nga wa nay kinabuhi. Ang iyang hangin mura siguro to siya mo ginhawa pa unta. Ana mo daguok diri iyang hangin gikan sa iyang diyan paingon sa iyang lughan og diri na lang taman sa iyang tutunlan. Dili na jud kagawas ang hangin pa ana. Nya katong higayon na guys ang akong edad na pa sa mga 24, 25. Wala pa jud koy buot guys. Wala pa koy bali inosente pa gid kayo ko. Motong wala gid koy alam sa mga CPR. Unta og karon lang unta nahitabo. Nga naa koy alam sa mga ingon anang CPR. Mag mouth to mouth unta nabuhi pa unta to siya. Wala gid namo na tabang. Muna sa tanan nga kuan, munang nakaisgot ko ingon ani, nakaistorya ko inani sa video. Gumikan nga na-relate ko sa akong gitan-aw ganiha. Gipaminaw ganiha nga katong DJ Sam. Nga once na ang nga bahin to sa mag-asawa gyapon ang akong gipaminaw ganiha nga naa silingan nga duha ka anak po daw unya katong silingana nahimo po daw nila kumare kumpare gumikan nga ila daw gikugos ang bata atong kinugos nila nya human adto sa ilahan na lang magsalig nya miabot ang panahon nga daghan na kaayog na daghan nga kayo silang natabang murag kasalig na lang pud ang katong mag-asawa sa ilaha. Niabot ang panahon nga nihangyo sa ilaha na pud ilang gibalibaran unya human wala na dawat sa ilang kumare nga gibalibaran sila kay naanad na lagi nga gisuportahan sila mawala na sila bayad-bayad
gipatay, gibiyaan, nibiya ang yang kumare, biyaan ang bana. Karon ang bana ga revenge kay ngano gumikan daw wala sila gipahulam og kwarta, mga dalo daw kayo gimikan daw gidaluan sila. Mo gibiyaan siya siyang asawa. Karon ang kato ilang kumare nga mo'y katabang sa ila, kumpare nila kumare nga mo'y katabang sa ila, gipatay sa bana nga gibiyaan sa asawa. Kay gumikan daw dalo daw kuno ngano daw sila gipahulam. Mo nang akong nahisgot ning akong kaagi karon guys, similar sa nahitabo pud adto nila. Hinuon akong bana gahikog siya jud ang gahikog. Siya jud ang gahikog kay wala na niya gikayanan ang problema gid kay manahiubos siya ba. Hiubos siya kay ang istorya manggod ana guys, ang akong bana mo'y nahimo nilang breadwinner sa una sa mga bata pa sila, sa dalagag ulitaw pa sila. Muna akong bana taas kayo expected unta nga makatabang pud unta sila balik sa akong bana, pero inadto na hinuon ang nahitabo. Muna nga naghikog na lang gid siya. Muna ang kinatibuk-an nga panghitabo guys sa among kinabuhi sa akong bana. Karon akong mga anak dagko na, ang akong youngest is almost na siya, running 21 karong September. Ug naanak ko'y apo pod sa ako ang kamagulangan. Ug ang akong ikaduha nana po siya uyab, nag-live in na po sila guys, bago lang. Nginaot ko sa akong mga anak nga bisan unsa ang mga istorya masay dito sa inyong papa nga makakita mo na akong video ug makadungog mo ani, mao ni mga anak ang tinuod nga panghitabo. Kanon. Dara. Ano ta? Na. Guys, mura to ang kinatibukan sa panghitabo sa akong kinabuhi. Ang ako lang ika-istorya karon sa uban nga dili gyud ta mo pataka og salig sa tawo. Ato mang madugo man nato og mga laing tawo man nato, basta kung musuod man galing tagtawo kinahanglan na adyoy limitasyon. Og dili gyud ta magpataka og dawat og tawo nga muipon og puyo nato. Kay sa gikaingon ko na guys, mura gid na sila og virus. Mura na sila kagaw. Nga mukot-kot gyud pati sa atong unod. Suyupon pa ang atong dugo, pati ang atong bukog, hutdon pa tanan. Muna di gid ta mo sali guys. Kinahitabo na gid na sa among kinabuhi. Salamat kay guys sa inyong pagpaminaw sa ako ang video. Nga nataas-taas jud ni. Kay lakon ko sa akong istorya, pero okay lang kay nahitabo naman na siya. Nadawat naman ako ang tanan guys, pero di lang ko makalimot. Good. Thank you for watching. Bye. Ning agi sa akong wall ang istorya ganiha kanang programa ni DJ Sam. Unya, madugo kayo ang istorya niya guys. Na nagpadala og letter. Ang letter sa sender, madugong istorya sa kinabuhi. Munang na-relate na ko ang akong kinabuhi guys. Kada bitang kinabuhi ninyo nga mag-asawa. Unya, dili gid ta pwede na magpataka ra ta og dawat og mga tawo nga moipon sa atong mga panimalay. Kay kana siya, mura na siya og virus. Mukot-kot. Primero mutapot pa. Pagsulod na sa atong panimalay, okay na, sagol na.
sa atong pagpuyo. Naipon na sila nato. Pagkahuman dili paigo guys, mukot-kot pa na sila sa ato ang lawas hangtod dito na sa unod, hangtod suyupon na ang atong dugo tungod sa ilang pag-abusar. Mauna nga maglikay gyud ta og papuyo og tawo sa ato ang panimalay, bisan pa sa atong mga kaparintihan o kadugo ba. Kaya ang nahitabo sa akong kinabuhi guys, lahi kayo ug lisod kayo ug hangtod karon dili gyapon na mawala sa akong nana gumikan nga sa ingon ana nahimong kontra pa ko sa akong mga anak. Kaya ang hinahitabo guys, ang amahan sa akong mga anak sa diha nga bag-o pa ming nagpuyo, nag-ipon sa duha pa ang among anak ug naburos na po ko sa akong ikatulo nga anak. Ang niabot ni sa wala pa akong mga anak sa ikatulo, plano na dito sa akong bana nga iyang tawagan ang iyang manghud nga babayi nga tuwa daw sa Maynila, nanarbaho daw mo iyang istorya nako. Ningon siya nga ga panhion nato diri akong manghud kay mooy mag-atiman sa ato ang negosyo, kay ikaw mubaba ka kay didto ka sa ubos mga anak. Kay ang among pinuyanan manggod guys, layo na ami sa mining area ato nga panahon na nagnegosyo mi. Unya buros man ko mga nakay, ang gusto sa akong bana nga didto ko sa lungsod pa anakon kay mahadlok daw kuno siya nga mga anak ko sa bukid. So mao na to nga iyang i-contact ang iyang manghud, wala ko kahibalo kung sa joy kinabuhi nila kay wala pa mang nako na namit ang iyang mga pamilya. Kay nagminyo-minyo raman meg amoa. Unya pila ka sugilano ni abot na ang iyang manghud naa sa mong balay. Isa duha ka adlaw okay pa iyang manghud naipon sa moa. Kaning akong bana hubog ni permente kada gabi yung hubog og maoy pagyud kaayo. Ug ang among nature sa panginabuhi guys, negosyo gyud mi. Akong bana matansiro, samantalang ako naa sa balay naapod may tindahan ug naapod may bulmilan nakananggalingan sa Bulawan. Unya karon sa dihang isa duha ka adlaw ang iyang manghud dito na ipon sa moa, pagka mga katulog ka adlaw naay natingala ko nga naay nangayog-ayo sa amo ang tindahan. Ningon ayo ako nito bagpod, sa man nimo adong siya nga naamoy tanduay senior ko na siya mo baligya pa ka ko mo baligya pa ko pero dili na ako magpainom diri sa sulod kay gabiin naman niya hubog akong bana, kabalo naman mo ani na maoy man ni kaayo di man ni gusto og naapay makitang tao sulod sa balay gabiin na di na ako magpainom. Karon wala ko kabalo, nakaila dito sa iyang manghod. Karon iyang manghod ni dali-dali o gawas og ingnan ko niya day ay hindi day kay migo ko na day pasudla ako ang bahala ni Manoy ana siya. Karon ako isip respeto sa iya ha, singgingon ko sige day ikaw ang bahala ha, magulang bitaw na nimo. Og tuod man guys, impalit og ilim no na ang tawo, tanduay, og didto ni inom sa sulod sa among balay didto sa imnanan. Kay lahi man po ang among kwarto, lahi ang tindahan, og naapoy imnanan, didto sila. At tingala ko sa manghod sa kumbana nga, nagdali-dali siya ilis. Nag-ilis siya og sexy nga sinina, og naka-short pant, og iyang gi-entertain ang datong tawo.
Perti man yang landia kayo nag-entertain mga guys. Alam mo na siya bitin ditong ga ana-ana sa lalaki. At tingala ko niya. Nya kung ba na walay kalibutan kay hubog man. Oh. Nya dili na pud nako istoryahan ang akong bana. Sa dihang nakamat ko na siya buot pagkabuntag wala na ako siya istoryahe kay lagi buros ko dako kay kong tiyan. Unya ang akong bana kay mang dapat man to. Mahadlo ko kulatahon ko kay dako man kay kog tiyan. Basig makaanak na gid hinuon kog ahat. Mao na to guys. Niabot na jud ang pila na lang kaadlaw nga pababaon na gyud ko nila. Gingnan ako akong bana nga dili jud ko mo baba. Kay ngano nagduda gyud ko. Nangita akong bana og operator sa Bulmilan ito nga time. Ang iyang manghod ning ingon pod nga naa siya pasudlon nga operator mahimong trabahante namo nga mag-atiman sa Bulmilan. Tudban guys sing okay akong bana. O gidala na dayon niya ang kadtong iyang kauban nga nag-inom katud ang iyang migo. Karon wala jud ko'y kalibutan guys. Nya naniid ko nila kay stayin man gihapon ang lalaki. At tingala naman ko nga panahon sa magtrabaho ang lalaki dito sa Bulmilan, iya mang hatdan og kape. Og kanang muuli na ang lalaki, ulan, iya mang sugaton og tuwalya. Kay iya mang trapuan ang singot og iya mang ilisan. Natingala ko nagtanaw ko sa ilaha og naabaday trabahante nga inanaon pagtrato. Nga dalag tuwalya, timplahan og kape. Nga mura og nagtrato og bana. Nagduda na gyud ko adto mga guys. Nya adto nga panahon ang iyang manghod, apurado kayo nga pababaon ko. Di ay to plano na di ay to gyud niya o nila sa lalaki. Ang pababaon ko, sila'y mabilin sa amo ang negosyo. Og akong bana, wala di kalibutan kay wala man siyang maadlaw kay magbantay man siya siyang karne sa ubos sa karnihan. Og ako nga nabilin nga mo'y nagatiman sa tindahan og sa mga tao sa Bulmilan. Ako gid silang nasaksihan nga nadto ang ilang mga kilos pero dili ko kaakog istorya sa akong bana guys gumikan nga kulatahon man pud ko niya. Ako nauna kinsa ra manggod ko nga tapik ra ko sa ilaha sila magsuon sila joy magtinabangay ya perminting maubog akong bana kada gabi gyud nya maoy kaayo. Bata pa ko atong mga panahon na guys ang akong edad adto na pa sa mga 24. Bata pa kay ko adto. Karon hadlok kay ko sa akong bana wala jud ko mitugan. Ug miabot na jud ang panahon guys nga pagkaugma nako mo baba dito nako mag-standby sa lungsod namo para magpaabot sa akong kapanganakan. Sa dihang mubaba na gyud ko pagkaugma di na ko halos madawat ug dili gyud ko gusto unta gingnan ako akong bana nga dili ko mubaba. Kay ang akong gibati adto guys kabalaka sa amo ang panginabuhian sa among mga negosyo nga mawala gyud. Ang akong nabatyagan gyud nga mawala gyud. Kay ngano akong bana dili makaatiman sa among tindahan o sa Bulmilan. Kay kada adlaw na siya sa karnihan. Sayo kay siya mobangon mga launa sa kadlawon o alas 2 ba sa alas 3 para mag ihaw og baboy o kanding ba or baka ba yang ihawon. Then pagka mga alas 5 pa lang wala na siya sa balay, maadto na siya sa karnihan, mag-display sa iyang mga karne. Ako na'y mag-manage tanan. Sa among balay, sa among Bulmilan, sa among tindahan, ako na'y mag-manage tanan. Motoy akong giunahuna guys, nga di gyud unta ko mubaba. Kay akong nahuna, wala na'y makaatiman sa among mga negosyo nga uban. Og akong hunahuna og iyang manghod, wala ko'y salig. Kay tungod
nasaksihan ako nga sila akong bana hinaykan ka sugarol palahubog hurot-hurot ang kwarta ug maoray mabilin bisan gani og na ako samot na og iyahan na lang manghod nga ang iyang manghod sugarol pod mo inom pod ug wala pa jud ko kaswito sa ilang tinuod nga pamatasan nya laing kayo kuan inistoryahan yang manghod sige jud ko pugos jud nila nga baba na day ako nang bahala diri dili jud ka pwede diri nga mga anak hadlok ay diri may man dito sa ubos kay naay hospital pero guys isa ko kaadlaw isa ka gabi akong hinilak dili ko kasabot sa akong gibati adto ko sa among bulmilan kay ubos lang man gamay sa among balay nga mga naay tindahan pud namo moadto ko dito matingala ang mga trabahante dito nga magsige ragtulo ang luha sa akong mata gumikan sa akong kabalaka di gyud na ako mapugngan tuod man pagkaugma ning baba na gyud ko guys gihatod gyud ko sa akong bana sa ubos samtang naa ko sa ubos nagpuyo tawag or text wala dili gyud nila tubagon guys manawag ko sa ako ang bana nya bukid man dito busy ko kay akong bana manawag ko sa among sa igsuon sa akong bana tong bayi nga unta mangumusta ko na unsa na ang tindahan naunsa na ang bulmilan mangumusta ko pilay income wala gyud dili gyud tubagon ang akong mga tawag og text sulod sa isa ka bulan wala joy report bisan ka isa na lang wala sila respeto nako og sa dihang nanganak nako akong bana wala pagkaugma na miabot ang akong bana og didto imbis nga iya kong atimanon wala na ko niya na atiman guys kay hubog kayo na pud siyang niabot og nagpalit pag gyud siya ilimno na pud og miingon siya nako nga nakahibalo na siya sa buhat sa iyang manghod niingon siya nga iyang manghod og kadtong amigo sa iyang manghod nga gihimong operator namo na ay relasyon managkabit di ay daw ang duha nagtaban daw di ay to paingon dire dayon wala na daw ayo ang among negosyo dito sa bukid wala na unod ang tindahan ug nasyak ay ko ug ako siyang giingnan nga relax lang ayaw lang og sige og bana kay iyahamang tawagan ang iyahang mga pamilya pahibaloon niya sa buhat sa iyang manghod dire kay naaman daytoy bana ang iyang manghod ug naay mga anak nga gibilin gibiyaan og lingkuyog sa lalaki karon dili gyud siya mapugngan nako natawag sa ilang mga igsuon sa gawas nanawag sa igsuon niya sa Manila sa ihang mama dito sa Negros kay taga Negros man sila sa Sipalay gipang tawagan tanan og gipahibalo nga ingon ana ang buhat sa iyang manghod dire sa among ingnan ako siya ayaw pahibalo nga nahibalo na ka sa tinuod kay wala pa nila na intrigo ang negosyo og insakto sa among di man siya patuon ako guys kay akong bana walay respeto sa ako iya yung gitawagan og giingnan niya nga bilin man to ngalan sa iyang manghod giingnan niya bilin giputa-puta niya og giingnan niya panglayas mo kay og di mo manglayas maapsan ta mo diya pamatyon tamong tanan tod man guys wala nagsala nilayas gyud iyang manghod og unsay gibuhat sa iyang manghod sa wala pa nilayas gibaligya ang mga baboy nga mooy ihawon sa negosyo 5 kadagko kayong mga baboy guys gibaligya ang bulawan gibaligya ang silver gibaligya ang mercury o gikuha ang kwarta tanan walay gibilin nang layas sila sa iyahang
kabit nga katong gihimong operator. Og sa diha guys, ang layas na wala na tao dito sa ning saka nami sa bukid ni uban ako, uban among mga anak. Pag abot dito, tuod man naapsan ako akong balay nga wa na gid intaw unod ang among tindahan bisag isa ka buok. Og ang among bulmilan walay stock sa mga tawo, walay stocks nga galingonon o guba pagyud ang makina. Totally down gyud ang among negosyo ug wala ko kay balo. Ug asa na paingon ang kwarta? Wala na tanan. Karon ako pod sa akong kaugalingon guys, perti na akong pagkasuka. Halos dili na ko madawat ang nahitabo namo. Akong bana ang akong gikontra og pag-ayo. Ug ako siyang ginaingnan nga wala kay pulos nga pagkabana. Inani lang perminti ang mahitabo sa atong panginabuhian tungod kay dili ko ka istorya nimo, kay dili ka mo tuo. Unya og mahubog ka, magmaoy ka, imo pa kong pasakitan. Gamay bikil atong nga mga panahon na ginasingkahan nako siya, ginabasol nako siya sa tanan-tanan nga mga nahitabo. Kay dili jud siya patuon nako. Og mao na to guys. Sobra pod ang iyang pagmahay siyang kaugalingon. Noon dili man mingon nga totally gyud bagsak kay napa man siya mga tunnel. High grade ang iyang tunnel niagig high grade guys. Mao nga adto nga panahon na ningkuha siya og daghan kay mga sako o gisuhul na siya tawo nga tulo ka buok, gisuhulan niya panaog sa iyang tunnel o gipasaking ang mga balas dito sa tunnel. Og iyang gipalibor, gidala sa among bilmilan o gigaling og siya ra po'y nag-operate guys ang akong bana. Tud man guys, nakakwarta ra man gyapon mi. Mingginan siya pa og 20,000 ang 20 ka bags lang. Kay nagkuan man to karga uno pa ang score sa iyahang bulawan, sa iyahang graba nga gi bulmil. Og lahi pag itong paghuman og gawas sa bulmilan ang graba, himo na siyang wis adto pa siya dito sa planta. Lahi pa to guys, na pud to siya produkto kay mo produce na pud to siya og silver og naapoy bulawan pero gamay na lang. Ang kadto guys, mingginan siya pa may og 21,000. Kadyot ra kaayo, pila lang ka adlaw. Pero sa dihang nibalik ang iyang igsuon, abi na mo dili na mo balik sa bukid. Nahibal-an na pod og nakita na pod sa kumbana nga nibalik na pod dito sa among lugar guys. Uban ang iyahang kabit katong lalaki ug uban ang uyuan sa lalaki. Karon nahubog na pod ang akong bana, nag-engkwentro na pod sila og ning bahad ang igsuon niya nga babae, mismo ang igsuon niya nga babae ni bahad nga ipapatay daw ang akong bana. Ipapatay daw ang akong bana. Tuod man guys, pila ka adlaw nag-display ang akong bana dito sa karnihan. Wala katiwas og display ang akong bana ni uli. Udto pa lang, mga alas 11 pa lang sa buntag, ni uli na ang akong bana. Nangutana ko, ngano ni uli manggaga? Ipauli daw siya siyang parenti dito kay gihanting na siya sa uyuan sa lalaki. Kay patyon daw kuno siya. Mutong wala na siya ning display. Wala na siya ning display. Ako na ni display dito guys. Og lisod na kayo ang kinabuhi sa akong bana, murag nag-grip ang iyahang dalan. Dili na siya kaadto mag-display og karne, dili na siya kapaningil kay pautang man to ang among karne, ang uban pod utang bayad man ang mga tawo sa amo adidto. Dili na siya makaadto. Ang iyang adtuan balay na lang namo ug ang among bulmilan og ang iyang tunnel og magsubay sa tubig.
Kay ang tubig dito guys, individual ang tubig dito nga gikan gyud sa busay. Isaypon lang siya sa hose ingon ana paingon dito sa among bulmilan. Ug murag nakurto ang utok sa akong bana adtong higayuna. Ultimo murag di niya madawat. Ultimo iyang igsuon nin traidor sa iyaha. Nga grabing suporta niya sa iyang manghud. Walay igabalos, gitagaan pa niya kwarta para kapital kaugalingon nga magnegosyo. Hasta gikaon pa pati ang amuang kaugalingon nga negosyo nga unta to gipaatiman raman sa iyaha. Og ning balik pag yun nakipag-inkwentro pag yun sa akong bana og balik. Og nahitabo pag yun to guys. Nga samtang dito ang akong bana sa ubos. Nagkaabot sila sa uyuan sa lalaki. Nakainom akong bana. Natingala na lang ko pag uli. Ang perti niya ang kapag og saka sa balay. Ug niingon ga tabangi ko. Naunsa man dai ka? Siya nasamad ko, nalubaan ko. Pagtanaw na ako, nalubaan yun siya. May gani kay dirira sa ubos sa iyang paa, ubos sa bugan dapit. Siya naigo. Bulang ang giluba sa iyaha. Nasipti pa siya atong higayuna. Wala pa makontento ang uyuan sa lalaki sa iyang manghod. Gisundan pa siya dito sa among balay bag-o kong nanganak. Higayuna. Ug gituktok ang among balay. Ningon ang katong uyuan sa tong gagukod sa iyaha. Niingon nga, "Kar, gawas diha. Isog maga ka, patyon ta ka." Perte na akong hadlok guys. Yan akong hadlok gyud. Gakurog kog maayo. Ug wala ra pod ni tingog ang akong bana. Ug wala magdugay ning hawa ra pod ang katong tawo. Nga katong uyuan sa kabit sa iyang manghod. Ning hawa ra pod. Pasalamat kog dako. Mao na to nga ang akong bana dili na siya lakaw-lakaw, dili na siya kapanginabuhi og tarong kay gihanting na siya sa iyang kaugalingong igsuon ug sa kabit sa iyang igsuon. Human adto guys, dili madawat sa iyahang magulang nga akong bana nga nainadto na ang among sitwasyon. Nga iya rang igsuon mismo ming tukob sa iyaha ug mi traidor mi inkwentro sa iyaha dili na madawat. Muna to nga gubot na kayo ang utok sa akong bana. Murag wala na siya yung nauna niya. Murag down na kay siya sa ngatanan. Ug usa ka adlaw ni ana guys. Naglalis mi. Siyempre ako na ubos po kayo ko. Kay kana laging dili ko paminawon. Nahitabo ang tanan gumikan kay dili ko paminawon niya. Iyang gipalabi ang iyang mga bisyo. Gipalabi niya ang iyang igsuon. Ug karon mao na ang nahitabo, na down na mi, wala na unod ang tindahan. Wala na. Nag-inom siya guys, kay mo man gitong batasan niya. Gikan anang bagong gabiin niyang ininom. Hangtod na lang pagtatungang gabi hangtod pagkakadlaw namatan ako siya nga naglingkod na lang siya sa amo ang tiilan. Sa akong mga anak. Natulog mi natingala kung anong pagmata na ko kadlaw, naglingkod ra gyapon siya dito. Pangutanan ako siya, nganong wa man ka natulog? Siya wala na daw siya batia og tulog. Ingnan ako siya nga, mao. Kay nag-inom man di ka. O ingon ana mangyud ka. Moinom mangyud ka. Bisag unsang problema, moinom mangyud ka. Kayo, dili gyud masulbad ang problema kay moinom man ka. Kuasa man ka kwarta nga palit ng ilimnon nga umantay kwarta. Ug mitubag siya guys nga iya pag ang giprinda og kulapo ang bulawan nga nabilin nga gamay.
nga inugpalit og gatas sa bata. Dili ingon na pugo nga ingon ana manggid ka wala gid kay dili bisan og lisod na kay kahala inom lang gipon ka nga inom. Mao na to guys nga pagka alas 11 sa udto akong gipangitaan og buyer ang bulawan kay aron nga makapalit ko og gatas sa bata. Muna na akong kamanghuran karon. Kuan pa na siya atong higayon na murag 3 months. Itong higayon na. Ay, mga 2 months siguro, ana. Pag adto na nako sa ubos guys, kay mo palit na ko og gatas. Dali ra kaay ko dito, wala ko'y hapit-hapit. Nibalik ko dayon. Pero gibati na nako nga lain ang akong gibati. Kay dili lang man pud to, isa ra ka beses kato akong bana guys. Og unsay mga problema na mo, unsay murag ka nang iya akong mapasakitan. Pagkahuman ana, musukol ko. Magyaw-yaw ko sa iya hapon. Kay nganong gipasakitan ko. Iya kong sumbagon, iya ba kong ihulog sa balay. Iya kong hunat-hunatan og sundang, tandin-tandian kog sundang sa ako ang liog. Nya na pa jud toy time nga iya kong sakyan, dayon iyang gutguton og sundang ang akong tabason og sundang ang ako ang sinina. Dili daw mingon siya ayaw lihok kay mapil kag tad-tad karon. Na sa may dili mahadlok. Mao na to guys. Pagkahuman na masuko ko, magyaw-yaw ko, musukol ko niya. Magmahay siya siyang kaugalingon nganong nabuhat daw to niya nako. Og maghikog-hikog dayon siya guys. Kadaghan na to siya ni attempt og hikog. Dili lang kay kaisa kaduha. Siguro na ana sa mga kalima kaunom ka beses. Yatong higayon na guys. Samtang kapalit ko og gatas sa ubos. Pag balik ko dayon kay naana sa akong una-una nga murag lain na pud iyang buhaton. Tud man guys, gakaba-kaba jud akong dughan kung anak na bilin ina nako siya nga aga ibilin ako ang bata. Nagaw na po sa bata mo to balik ko dayon. Pag abot na ko guys, sa silong pa lang ko perting mingawa kaayo wag kinadunggan nga tingog nila. Oto nga lalain jud ako nauna. Pag pasok na ko ana sa among balkon na may pertahan akong yot, tawag na ko dayon, kuga. Asa man mo? Nagunsa mo di wala lagi mo tingog. Wala gyapon may tingog, mingaw kaayong balay. Pag duot na po nako sa ikaduha ka pertahan sa sala na. Ingong ako gyapon gisampit siya ga. Anong sa mga bata diya natulog na. Murag ako rang gibawi-bawi ang akong una ba. Kay murag lain ni jud ako una. Ang akong mga dala, ang akong mga pinamilit, gatas, gibutang nako dito sa among banggirahan. Ug human, akong gisampit siya sabay tulod nako sa pertahan sa kwarto na gyud. Nga diin dito nako sila gipapahuway kay bantayan ang bata. Pag duot na ko ana guys, kita na ko ang bata nga gakulog sa banig. Kasalog gakulog ana, wala na dito sa pom, dito lang sa banig niya gibutang. Paghangad na ko ana guys, nakita na nako siya gabitay. Gahikog siya. Gahikog siya siyang kaugalingon guys. Gahikot siya og wire, kanang dako pa nga wire. Gigot niya ana sa kilid sa kanto sa among kwarto. Perti na akong pagkakuyawa. O gidali-dali na ko siya aswat. Perting bukata man day guys. Aswat na ko siya dali-dali ana. Kaya pamasin ako og maluwas pa siya. Gusto na ko maluwas kid siya. Ug natagakan pa ko sa iyahang luha ba? Ang natagak niya sa kuha or laway. Naghikog siya guys. Pero pag ana nako, kuan pa siya. Init pa siya. Habigyan ako siya, madali pa na ako siya. Ihang dila, dili pa kaayo ni gawas. Ana pa, ana lang ang iyang dila.
Pero iyang mata gapiyong na ingon ana. Perte na akong syagit guys sa nahitabo. Perte na akong syagit. Dayon nanawag ko sa mga silingan. Ingon ko tabangi ko ninyo kay si Oscar gahigko. Managay ko. O gitawag na ko ang operator nga katong bagong operator na nga ulitawhay pa. Gitawag na ko nga tabangan ko dalag sundang kay atong putlon ang PC ang wire nga gigot siyang liog kay imong angkol gahiko matabang pa ni tabangon nato mo balik pa yang gininawa. Tud man guys pagputol ana wala pa gyud naputol og kasa guys giana pa gyud niya nahulog pa gyud ang sundang dito sa tungod niya ang bata ra bato ara ba dito pit gyud din taon na igo ang bata ikuha na pud ang sundang tad na pud ang wire dito naputol ra gyud guys og nasabat gyud siya sa kuha o siyang giana then gipahigda. Nanuol na ang mga tao daghan na kay nanuol daghan na kay nananaw namo ning syakit ko naingon ko tabangi ko ninyo tabangi ko og kinsay makatabang diha nga makahilot sa akong bana nga aron mabalik ang iyahang gininhawa ug wala gyud nakatabang guys kay naay isa nga katong bana nga original sa iyang manghud nga moy hinungdan sa pagpakamatay sa akong bana naa naman naabot naman gikag Negros mo ini tabang guys mo ining hikap giigaw ra kung gihikap ang pulso wala na gyud daw pero guys samtang naghigda ang iyahang lawas ingon ana nga wa nay kinabuhi ang iyang hangin mura siguro to siya mo ginhawa pa unta ana mudaguok dire iyang hangin gikan sa iyang diyan paingon sa iyang dughan og dire na lang taman sa iyang tutunlan dili na jud kagawas ang hangin pa ana nya katong higayon na guys ang akong edad na pa sa mga 24 25 wala pa jud koy buot guys wala pa koy bali inosente pa gid kayo ko motong wala gid koy alam sa mga CPR unta og karon lang unta nahitabo nga naa ko'y alam sa mga ingon anang mag CPR mag mouth to mouth unta nabuhi pa unta to siya wala gid namo na tabang muna sa tanan nga kuan munang nakaisgot ko ingon ani nakaistorya ko inani sa video gumikan nga na-relate ko sa akong gitan-aw ganiha gipaminaw ganiha nga katong DJ Sam nga once na ang nga bahin nito sa mag-asawa gyapon ang akong gipaminaw ganiha nga naa sila silingan nga duha ka anak po daw unya katong silinganan nahimo po daw nila kumpare gumikan nga ila daw gikugos ang bata atong kinugos nila nya human adto sa ilahan na lang magsalig nya miabot ang panahon nga daghan na kaayog na daghan na kayo sila natabang murang gasalig na lang pud ang katong mag-asawa sa ilaha miabot ang panahon nga nihangyo sa ilahan na pud ilang gibalibaran unya human wala na dawat sa ilang kumare nga gibalibaran sila kay naanad na lagi nga gisuportahan sila mawala na sila bayad gipatay gibiyaan nibiya ang yang kumare biyaan ang bana karon ang bana ga revenge kay ngano gumikan daw wala sila gipahulam og kwarta mga dalo daw kayo gimikan daw gidaluan sila mo gibiyaan siya siyang asawa karon ang kato ilang kumare nga mo'y katabang sa ila kumpare nila kumare nga mo'y katabang sa ilaha gipatay sa bana nga gibiyaan sa asawa kay gumikan daw dalo daw kuno nga wa daw sila gipahulam mo nang akong nahisgot ning akong kaagi karon guys similar sa nahitabo pud adto nila inon akong bana gahikog siya jud ang gahikog kay wala na niya gikayanan ang problema gid kay manahiubos siya ba
hiubos siya kaya ang istorya manggod ana guys. Ang akong bana mo'y nahimo nilang breadwinner sa una sa mga bata pa sila, sa dalagag ulitaw pa sila. Muna akong bana taas kayo expected unta nga makatabang ko unta sila balik sa akong bana, pero inadto na hinuon ang nahitabo. Muna nga naghikog na lang gid siya. Muna ang kinatibuk-an nga panghitabo guys sa among kinabuhi sa akong bana. Karon akong mga anak dagko na, ang akong youngest is almost na siya, running 21 karong September. Ug naanak ko'y apo pod sa ako ang kamagulangan. Ug ang akong ikaduha nana pod siya uyab, nag-live-in na po sila guys, bago lang. Ginaot ko sa akong mga anak nga bisan unsa ang mga istorya aside dito sa inyong papa nga makakita mo na akong video ug makadungog mo ani, mao ni mga anak ang tinuod nga panghitabo. Kanon. Dara. Ano ta? Na. Guys, mura to ang kinatibukan sa panghitabo sa akong kinabuhi. Ang ako lang ika-istorya karon sa uban nga dili gyud ta mo pataka og salig sa tawo. Ato mang madugo man nato og mga laing tawo man nato, basta kung musuod man galing tagtawo kinahanglan na adyoy limitasyon. Og dili gyud ta magpataka og dawat og tawo nga muipon og puyo nato. Kay sa gikaingon ko na guys, mura gid na sila og virus. Mura na sila kagaw. Nga mukot-kot gyud pati sa atong unod. Suyupon pa ang atong dugo, pati ang atong bukog, hutdon pa tanan. Una di gid ta mo sali guys. Kinahitabo na gid na sa among kinabuhi. Salamat kay guys sa inyong pagpaminaw sa ako ang video. Nga nataas-taas jud ni. Kay lakon ko sa akong istorya, pero okay lang kay nahitabo naman na siya. Nadawat naman ako ang tanan guys, pero di lang ko makalimot gyud. Thank you for watching. Bye.